আপনি এই উর্দু বাক্য পড়তে পারেন? আমার সঙ্গে পড়ার চেষ্টা করুন। मेरी खामियों का निशान तो बज़्म आम रहा, मगर मेरी कोशिशों का जिक्र किसी दास्तान में न था। मेरी खामियों का निशान तो बज़्म आम रहा, मगर मेरी कोशिशों का जिक्र किसी दास्तान में न था। এর বাংলা অনুবাদ, মেরি খামিও কা নিশান, আমার ত্রুটিগুলোর ছাপ। মেরি খামিও কা নিশান মানে আমার ত্রুটিগুলোর ছাপ। তো বজমে আম রাহা, ছিল সবার সামনে, ছিল সবার সামনে। मगर मेरी कोशिशों का, किंतु, मगर मेरी कोशिशों का जिक्र किसी दास्तान में न था, किंतु कोनो गल्पे আমার প্রচেষ্টার কথা আলোচিত হয়নি। मगर मेरी कोशिशों का जिक्र, কিন্তু আমার প্রচেষ্টার কথা किसी दास्तान में न था, আলোচিত হয়নি কোনো গল্পে। মানে मेरी खामियों का निशान तो बज़्म आम रहा, मगर मेरी कोशिशों का जिक्र किसी दास्तान में न था। আমার ত্রুটিগুলোর ছাপ ছিল সবার সামনে, কিন্তু কোনো গল্পেই আমার প্রচেষ্টার কথা আলোচিত হয়নি।